छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामना पदनख निरजनित जन पावन केशव धृत वामन रूप जय जगदीश हरे। दिव्यात्मन बहुत दिनर व्यवधान पर पुणी आपण मानकर सहित यही नूतन वीडियो माध्यम संपर्क स्थापन घटुची। आशा करे आपण माने ओ आपण मानकर परिवार समस्ते सकुशल थिबे। भगवान आपणको समस्त परिवार आपणक उपरे एवं आपणकर समस्त परिवार उपरे खुशी भरी दियंतु। आमे मुद्रा क्रम आज एक नूतन मुद्रा विषय आलोचना करिबा। आगुरु आमे प्राण मुद्रा, अपान मुद्रा, व्यान मुद्रा आलोचना करि सारिछे। आज उदान मुद्रा विषय रे आलोकपात करिबा। आमे जो 10टी प्राण विषय आगुरु आलोचना करथिले, 5टी होची मुख्य प्राण आउ 5टी गौण प्राण। तो 5टी मुख्य प्राण भितर हमर थिला उदान प्राण। उदान आउ जो अपान प्राणटी निम्नगामी थिला बेले उदान प्राण ऊर्ध्वमुखी। या हमर कंठ देशरु ऊर्ध्वको यार गति। यदि उदान प्राणटी नियंत्रित न हुए ताहले आम शरीर अनेक गुड़िए रोग सृष्टि करे। कारण यह आमर कंठ देश ठारू मस्तिष्क पर्यंत यार गति रही। तेणु यही प्राणटी यदि अनियंत्रित हुए ताहले आमर कंठ देश जो रोग गुड़िक साधारण थायराइड, हाइपरथायराइड, टन्सिलाइटिस आउ नाकर जो रोग गुड़िक चक्षु रोग, माइग्रेन आउ आमर जो मेमोरी पावर मध्य कमी जिबा ये सब आउ कार्य करिवार शक्ति मध्य आमर दक्षता कमी जाए। जदि ये प्राणटी नियंत्रित रुहे ताहले आमर एक बेनिफिट मध्य हमको मिले। ए रोग गुड़िक हुए नहीं साधारण भाव में एवं आमर मन मध्य सुस्थ रुहे। कार्य करने को हमको बहुत ये प्रेरणा लगे, कार्य दक्षता वृद्धि घटे। तेणु ये मुद्राटी किभली भाव में करिबा, ये मुद्राटी को देखि दियंतु थरे। काणी आंगुठी को सीधा रखी अन्य 3टी आंगुठी बुढ़ा आंगुठी सहित मिसई दबा। देखि दियंतु 3टे बुढ़ा आंगुठी सहित मिसिची आउ काणी आंगुठी स्ट्रेट रही। यही भली भाव में ये मुद्राटी आमे अभ्यास करिबा। दुई हाथ रे आमे पद्मासन रे बसिबा। पद्मासन रे जो मान बसचंती सुखासन रे बसिबे। सुखासन रे बसी दुई आंठो ऊपर दुई हाथ को मुद्रा निर्देश अनुसार आम मुद्राटी को करवा एवं आखि बंद करी लंबा लंबा निश्वास नवा। जाफल ये मुद्राटी को ठीक भाव में आम कर। ये मुद्रा करने द्वारा आमर उदान वायुटी नियंत्रित रुहे। ये बेले बेले ये वायुटी नियंत्रित न हुए जो मानकर बीपी थाए आउ माने जो गैस थी ब्लड प्रेशर थी आउ जदि खरार टिके से माने बुलिबे बा खरार चली जिवे ताहले ये वायुटी ऊर्ध्व को उठिकी हमको बहुत बड़ विपद में पकई दे पारे। जमती आपन लगे जमी प्राण छाड़ी जाऊँगी कि अंधार देखा पूरा सांगे सांगे अंधार देखा पूरा।
ତେଣୁ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଇଏ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏ ବାୟୁଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତେଣୁ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦିନକୁ 15 ମିନିଟ୍ ଲେଖାଏଁ 3 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ ତାହେଲେ ଏ ବାୟୁଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରୁହେ। ଏ ବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆମେ କହିଛେ ଆଗରୁ ଥାଇରଏଡ଼, ଟନ୍ସିଲାଇଟିସ୍, ଆମର ଚକ୍ଷୁଜନିତ ରୋଗ, ମାଇଗ୍ରେନ୍, ମେମୋରି ପାୱାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବା ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ। ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏକୁ ଆମର ଟିକେ ରଙ୍ଗକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆମର ଯଦି ମୁଦ୍ରାଟି ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁଟି ଠିକ୍ ରୁହେ ଆମେ ଏଇ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଆମ ରଙ୍ଗଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଟିକେ ଆଉ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିବ, ମାନେ ରଙ୍ଗ ଟିକେ ଭଲ ରଙ୍ଗ ଆମର ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟିକେ କମ୍ ରଙ୍ଗ ଥିବ ସେ ରଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଏଇ ଉଦାନ ବାୟୁ ବିଷୟରେ ବା ଉଦାନ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାନ ମୁଦ୍ରା ଆମେ ଯେଉଁ ବାୟୁଟି ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବାର ମଧ୍ୟ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ନିଦ୍ରାହୀନତା, ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ ମାନେ ଆମର ନିଦ୍ରା ନ ହୁଏ, ଆଉ ଇମୋସନ୍ ବେଶୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ବେଳେବେଳେ ହେଇଯାଏ। ଇମୋସନ୍ ଆମେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକାଉ, ହସି ପକାଉ ବହୁତ। ତେଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଇ ରୋଗଟି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଘଟିଥାଏ। ନିଦ୍ରାହୀନତା ଯେଉଁ ଆମେ କହୁ, ନିଦ୍ରାହୀନତା ଘଟିଲେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆଉ ନିଦ୍ରାହୀନତା ଓ ଅଧିକ ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଉଠେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାୟୁଟା ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଇମୋସନ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଉଦାନ ମୁଦ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଉଦାନ ବାୟୁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମେ ସୁଖରେ ରହିପାରିବା, ଆମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରଖିପାରିବା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ତ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପୁଣି ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏ ଅଧ୍ୟାୟଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 50 ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲାଣି ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ କରିବା। ନମସ୍କାର।